Israel mengabaikan perintah Mahkamah Internasional atau ICJ dengan menargetkan kamp pengungsi di kota Rafah, Gaza Selatan pada Minggu 26 Mei 2024. Dilaporkan, pusat pengungsian yang terafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Palestina atau UNRWA dihantam bom milik Israel. Pesawat Israel menarget sejumlah tenda pengungsi di daerah tersebut. Dikutip dari Tribun News, rudal dan bom seberat 2.000 pon atau sekira 1 ton turut digunakan oleh pasukan Zionis. Dilaporkan serangan tersebut menyebabkan kebakaran di daerah tersebut. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Khudra mengatakan, terdapat 35 orang yang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian besar dari para korban itu merupakan perempuan dan anak-anak. Bulan Sabit Merah Palestina lantas mengerahkan kru ambulansnya untuk memindahkan para korban ke pusat kesehatan terdekat. Militan Hamas meluncurkan rentetan roket ke Tel Aviv, Israel. Serangan roket itu lantas memicu bunyinya sirine di kota Israel untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Militer Israel mengatakan pada Minggu 26 Mei 2024 bahwa 8 roket diluncurkan dari daerah Rafah di Gaza Selatan. Dikutip dari Tribun News, suara sirine pun terdengar sekira 30 wilayah di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv. Dikabarkan ada beberapa orang yang terluka akibat serangan itu. Di sisi lain, para warga yang melihat roket melayang di langit Tel Aviv tampak panik dan mencoba mencari tempat perlindungan. Seiring dengan hal itu, sistem pertahanan udara Iron Dome juga dilaporkan mencegat beberapa roket yang diluncurkan Hamas. Media Israel mengabarkan ada 3 roket Hamas yang dijatuhkan oleh sistem anti-rudal Iron Dome. Sedangkan 5 roket lainnya mendarat di area terbuka. Pasukan Israel kembali melancarkan aksi ke wilayah Lebanon Selatan. Ketegangan berkobar di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel. Seperti diketahui, pasukan Israel dan Hizbullah masih gencar melakukan baku tembak. Pada Minggu 26 Mei 2024, tentara Zionis itu membombardir sejumlah wilayah, termasuk sebuah sepeda motor. Dikutip dari Middle East Monitor, kantor berita nasional Lebanon melaporkan pengeboman itu terjadi di pinggiran kota Shihin dan Majdal Zone. Rupanya, penargetan itu bersamaan dengan pengeboman Wadi Hamul dan Wadi Hasan dengan sejumlah peluru artileri. Disebutkan pula pesawat Israel menyerbu kota Nahoura dekat pasukan Unifil hingga menyebabkan sejumlah korban. Serangan Israel itu pun menimbulkan banyak asap tebal yang mengepul di langit Lebanon. Juru bicara sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam Abu Ubaidah menyebut bahwa prajuritnya menyandera sejumlah tentara Israel. Hal itu diungkapkan Abu Ubaidah dalam sebuah video yang dirilis pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Pars Today, para tentara itu ditawan dalam sebuah operasi penyergapan di Jabalia, utara jalur Gaza. Abu Ubaidah mengatakan pejuang Al-Qassam melakukan puluhan serangan terhadap pasukan Israel di Rafah dan Beit Hanon dalam 2 minggu terakhir. Kemudian Abu Ubaidah menjelaskan bahwa prajurit Al-Qassam menjebak serdadu Zionis ke dalam sebuah terowongan pada Sabtu 25 Mei 2024 sore. Sejumlah tentara Israel pun terbunuh, sedangkan beberapa lainnya disandera oleh Hamas. Bismillahirrahmanirrahim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أبناء شعبنا العظيم، يا مجاهدين الأبطال، يا أمتنا ويا أحرار العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمر حكومة العدو وجيشها الباغي في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل، وتبحث عن إنجازات موهومة
لتسويق أن مجازرها وضغطها العسكري ضد شعبنا سيخلق لها انتصارا أو إنجازا. ويستمر مجاهدون الأبطال الكبار في تلقين الاحتلال الدروس في كل محاور القتال، معتمدين على الله ومستمسكين بحبله المتين، ومدافعين عن أرضهم ضد عدو باغ همجي لئيم. وكان آخر فصول الفشل والتخبط الصهيوني هو ما قامت به قوات العدو وما تقوم به حتى الساعة من جرائم مروعة في جباليا ورفح وغيرها من أرضنا الحبيبة. وتنبش قوات الاحتلال وسط أكوام الركام بحثا عن رفات بعض أسراها الذين تعمدت قصفهم سابقا، وتزج بآلاف الجنود بين الأزقة في جباليا وغيرها لتبحث عن جثث فتضحي بجنودها من أجل مكائد نتنياهو الشخصية والخاصة ومصالح حكومته المتطرفة الفاشية. ثم يسوق جيش العدو استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي. وبالرغم من حرب الإبادة والتدمير العشوائي، إلا أن مجاهدين كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد، فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل. وكان آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله، فتمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر. ومن ثم هاجم مجاهدون بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر. ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها. إن كل يوم يمضيه العدو في عدوانه على شعبنا وأهلنا سيكون له ثمن باهظ وكبير، وسنستمر في تدفيع العدو لهذا الثمن بإذن الله وعونه، مستمرون في مواجهتنا للعدوان في كل شارع وحي ومدينة ومخيم في قطاعنا من بيت حانون إلى رفح. وسنكشف عن تفاصيل جديدة لهذه العمليات في الوقت المناسب بإذن الله تعالى. التحية لأرواح شهدائنا الأبرار، ولجرحانا الميامين، ولأسرانا الشامخين، والتحية لمجاهدين الأبطال في كل ثغورهم، ولشعبنا العظيم المعطاء في كل مكان. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamp pengungsian di Rafah, Gaza Selatan terbakar pada Minggu 26 Mei 2024. Kebakaran tersebut imbas serangan yang dilancarkan oleh pasukan Israel. Setidaknya ada 40 warga Palestina yang tewas, termasuk anak-anak dan perempuan. Mereka terbakar hidup-hidup setelah pasukan Israel menjatuhkan bom. Dikutip dari Tribun News, 8 rudal menghantam tenda kamp yang baru-baru ini didirikan dekat gudang UNRWA. Serangan militer Israel itu menyebabkan kebakaran dan api masih berkobar hingga malam hari. Namun seiring dengan kepanikan yang terjadi, Israel justru membela diri. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan bahwa serangan itu dilakukan untuk menarget pimpinan Hamas dan para pejabat seniornya yang berada di lokasi tersebut. Tak hanya itu, IDF mengklaim bahwa serangan itu dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Terkait tudingan korban sipil yang terbakar hidup-hidup, IDF mengatakan mengetahui laporan itu dan akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian IDF menyatakan terdapat pejabat Hamas yang tewas dalam serangan itu. Ia adalah Yasin Rabia, Kepala Markas Besar Tepi Barat, dan Khalid Najah, anggota senior unit lainnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.